કેમ છો બાળ દોસ્તો? આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય ગણિત વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષી એસાઇનમેન્ટ 2024માં પ્રશ્ન નંબર 4 નું સોલ્યુશન જોવાના છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો। બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। પ્રશ્ન નંબર 4 એક પ્રશ્ન લખો, નીચેના આપેલા દાખલા ગણો। તો પ્રકરણ નંબર 8માંથી પૂછાશે। तो पहलो दाखलो है, जयदेवी 10 किलोग्राम शाकभाजी खरीदी। तेणे 3 किलोग्राम 500 ग्राम डूंगरी, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टामेटा और बाकीना बटाका खरीद्या। तो खरीदेला बटाकानुं वजन केटलुं हशे? तो विद्यार्थी मित्रों तो 3.50 किलोग्राम डूंगरी खरीदी वत्ता 2.5075 किलोग्राम टामेटा। तो बेनो सरवाळो करता अहींया विद्यार्थी मित्रों आपणे सरवाळो करवानो छे। तो आपणे मळशे 5.575 किलोग्राम वजन आवशे। એટલે થશે બટાકાનું વજન, તો બટાકા કેટલા છે 10 કિલોગ્રામ, શાકભાજી ઓછા ડુંગળી અને ટામેટાનું વજન। તો અહીંયા 10 માંથી 5.575 કિલોગ્રામ બાદ કરતા તો આપણને મળશે 4.425 ગ્રામ બચશે। तो बटाकाનું वजन થશે 4 किलोग्राम 425 ग्राम થશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો દાખલો, નરેશને 15 કિમી એટલે કિલોમીટર અંતર દૂર જવાનું હતું। તે 6 કિલોમીટર 500 મીટર અંતર બસમાં ગયો, 5 કિલોમીટર 750 મીટર રિક્ષામાં ગયો અને બાકીનાનું અંતર ચાલ્યો। તો નરેશનું કેટલું ચાલ્યું? तो अँ 6.500 और 5.750 किलोमीटर तब अपने सरवाळो करता तो 12.250 आवे। हवे विद्यार्थी मित्रों चालेलू अंतर एटले के 15 किलो मांथी 12.250 किलोमीटर बाद करता तो आपने मळशे 2.750 किलोग्राम बचे। एटले नरेशे 2 किलोमीटर 750 मीटर अंतर चाल्यो हशे। तीजो, रमणे 5 किलोमीटर एटले 55 मीटर बस में, 2 किलोमीटर 375 मीटर कार में और 1 किलोमीटर 775 मीटर अंतर चालीने मुसाफरी करी। तो रमणे कुल केटलू मुसाफरी करी? तो 5.55 किलोमीटर बस में, 2.375 किलोमीटर कार में और 1.475 किलोमीटर चालीने। तो सरवाळो करता तो 8.905 किलोमीटर कुल अंतर थशे। एटले के रमणे कुल 8 किलोमीटर और 905 मीटर मुसाफरी करी। चौथो, शनिए रूपिया 320.35 गुजराती माध्यमना पुस्तकों और रूपिया 546.35 अंग्रेजी माध्यमना पुस्तकों खरीद्या। तो तेणे दुकानदार ने रूपिया 1000 आप्या। तो दुकानदारे तेने केटला रूपिया पाछा आप्या? तो 320.35 गुजराती माध्यम और 546.35 अंग्रेजी माध्यम पुस्तक ए बेनो सरवाळो करता 866.70 रुपया थाय। एटले टोटल गुजराती माध्यम और अंग्रेजी माध्यम पुस्तकनुं आटला। तो हवे एने 1000 रुपया आप्या तो दुकानदारे 1000 रुपया ओछा 866.70 रुपया बाद बाकी करता तो 133.30 थाय। एटले दुकानदारे 133 रुपया और 30 पैसा पाछा आप्या हशे। जो विद्यार्थी मित्रों आ आपणो विडियो गम्यो होय तो लाइक करजो। हजू सुधी आपणी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो करी लेजो। बाजुमां आवेला बेल आइकनने दबावी देजो जेथी आवनारा विडियोनुं नोटिफिकेशन तमने मळतुं रहे। थैंक यू।